Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An ka foli bɛ lajɛli kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen. An ka bi hadisa ye hadisu kudusi de ye, a bɛ boli tɔɲɔli de kan. Ni hadisa minɛla Abi Zar la min ye Gifari de ye, Ala ka jɛn a ma, k'a minɛ Ala ka ciden na kisi ani nɛɛma bɛ a ma. Ko Ala ka ciden a bɛ k'a lakale ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ min ye masaba ye, ko Alahu Taala ko a ka jɔnw ma. Alahu Taala ye wele bila a ka jɔnw ma, a ko n ka jɔnw, i k'a dɔn ne Ala ye tɔɲɔli kɛ n yɛrɛkun kan haramu ye, wa n y'a kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn haramuyalen ye, aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ. Alahu Taala y'i kanto tuguni, n ka jɔnw, i k'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen fililen don dɛ, fo ni ne Ala ye maa min kanda, a ye kanda ɲini n fɛ, m'aw kanda. Ala ko tuguni, n ka jɔnw, i k'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen ye kɔngɔtɔ de ye, fo ni ne Ala ye maa min dumuni, a ye dumuni ɲini n fɛ, m'aw la dumuni. Ala ko, n ka jɔnw, i k'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛyatɔw de ye, fo ni ne Ala ye maa min fɛɛrɛya bɔ, a ye fɛɛrɛya bɔ ɲini n fɛ, n bɛ aw fɛɛrɛya bɔ. Ala ko, n ka jɔnw, i k'a dɔn aw bɛ jurumu kɛ su ni tile, wa ne Ala bɛ jurumu bɛɛ yafa, a ye yafa ɲini n fɛ, n bɛ yafa aw ma. Ala ka weledakan ye halisa a bɛ ka min ɲɛsin a ka jɔnw ma. Ala ko, n ka jɔnw, a k'a dɔn aw tɛ se ka ne tɔɔrɔ ni fosi ye, n'a y'a sɔrɔ a bɛ se a ye n tɔɔrɔ, wa aw tɛ se ka ne nafa ni fosi fana ye, n'aw bɛ se a ye n nafa. Ala ye wele da tuguni, a ko, n ka jɔnw, i k'a dɔn ne aw ka fɔlɔ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ani aw ka labanna mɔgɔw, jinɛw la ani hadamadenw la, k'u bɛɛ dusukun fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn kelen dusukun ye, k'o tɛ foyi fara ale Ala ka Alaya kan. A b'o cogoya la, Alahu Taala ko tuguni, n ka jɔnw, n'aw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan aw ka fɔlɔ mɔgɔw ani aw ka labanna mɔgɔw la, jinɛw la ani hadamadenw la, k'u dusukun kɛ Ala sɔsɔla kelen dusukun ye, k'aw k'a dɔn o tɛ fosi bɔ ale Alahu Taala ka Alaya la, o tɛ foyi bɔ ale ka masaya la. Ni Ala ka weledakan wɛrɛ tuguni a bɛ ka min ɲɛsin a ka jɔnw ma. Alahu Taala ko, n ka jɔnw, i k'a dɔn n'aw ka fɔlɔ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ani aw ka labanna mɔgɔw, adamadenw bɛɛ lajɛlen ani jinɛw bɛɛ lajɛlen, k'u jɔ kɛnɛba kelen kan k'ale Ala wele, ko ale Ala bɛ bɛɛ lajɛlen sɔn i ka ɲinifɛn na, k'a sɔrɔ foyi ma bɔ ale Ala ka magasin na, k'a bɛ i n'a fɔ n'i ye miseli kun don baji kɔnɔ k'a sama ka bɔ, o bɛ bɔ ni min ɲɔgɔnna ye, ko ale Ala mana bɛɛ sɔn k'a bɛ kɛ ten cogo de la. Ala ko, n ka jɔnw, i k'a dɔn ne Ala ma aw ka baaraw kɛ fosi kama fo n'a kɛra k'aw sara ni a ye. O kɔfɛ n bɛ aw ka sara di aw ma. Ni maa min ye hɛrɛ sɔrɔ, o tigi ka Alahu Taala tanto. Wa a b'o cogoya kelen fana na, ni maa min ni o ye hɛrɛ tana sɔrɔ, o kana maa jalaki dɛ, e k'i yɛrɛkun jalaki. An bɛ Alahu Taala deli, Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ tigilamɔgɔw cɛla. Ala k'an ka baaraw kɛ Alahu Taala jati kama baara ye. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi tɔɲɔli ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.